Amen. Brothers and sisters, subay sa tuang declaration, the year of multiplication. No, mopadayon ta sabto nato, no, kining usa ka butang igsoon tungod kay ang ato ang deklarasyon manggod karon tuig, a year of multiplication. We want to see a supernatural increase, no, in the church and in the kingdom of God. And so, it is very important to understand who is the God, no? Kinsa ang Dios nga ato ang gialagaran o kinsa ang Dios nga maoy mo multiply sa tanang butang na ato ang gilauman igsoon na mahitabo karong tuiga. So ang ato ang lesson for this morning, the sermon title is Understanding the God of Multiplication. Sabto nato, who is this God of multiplication? Paunsa siya mamuhat? No, paunsa siya mamuhat? Unsa iyang prinsipyo o unsa ginabuhat sa Dios para naay gitawag nga multiplication nga mahitabo sa matag area sa tuang kinabuhi igsoon. No, mao na siya ang ato ang gusto sabton para pag moampo ta dili subjective og dili nato ma-misinterpret og mamali pagsubay paunsa mo tubag ang Ginoo sa ato ang mga ginaampo kay mag prayer and fasting bayata. No? So kung sangpito na to ang pangalan sa Dios, Lord, you are the God of multiplication and you multiply all these things. We have to understand how this God operate when it comes multiplying things. No, so naay mga klase-klase nga multiplication na target nato, maigo gyud nato for 2025. Now first is the physical multiplication. No, makita nato diri mamuhat ang Ginoo in Genesis chapter 1 verse 27 to 28. This is the principle of God when it comes multiplication in physical aspect. No? In Genesis 1:27, no? So God created man in his own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Ano yung pinakaunang multiplication nga gibuhat sa Ginoo? No? And then in verse 28, and God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. Even in the physical realm, na ay expectation ng Ginoo, na ay plano ang Ginoo, appeal sa iyahang plano nga mo-multiply yun physically ang iyahang gi-create. Mo nang naay kami niyon. O may purpose anang kami niyon. Mo-multiply. No? Mo produce og generation. No, ikaduha, material multiplication. No, physical multiplication. Next, material multiplication. No, in Matthew 15:32 to 38. No, this is the time when Jesus feeds the 4,000. Mabasa na to in verse 32. Then Jesus called his disciples to him and said, I have compassion on the crowd because they have been with me now 3 days and have nothing to eat, and I am unwilling to send them away hungry, lest they faint on the way. In verse 33, and the disciples said to him, where are we to get enough bread in such a desolate place to feed so great a crowd? So in verse 34, and Jesus said to them, how many loaves do you have? Then they said, 7 and a few small fish. And directing the crowd to sit down on the ground, he took the 7 loaves and the fish, and having given thanks, he broke them and gave them to the disciples. And the disciples gave them to the crowds, and they all ate and were satisfied. And they took up 7 baskets full of the broken pieces left over. Those who ate were 4,000 men, besides women and children. So mabasa na to diri igsoon that material things na ay gahom ang Ginoo. Physical things na ay gahom ang Ginoo. He can multiply it. Material things, God can multiply it also. And He did that. No? Mao na ato ang gibasa, gibuhat na ni Kristo. Financial multiplication. No, 2 Corinthians chapter 9 verse 10 to 11. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. No? Naa siya'y gahom igsoon nga mo provide ug naa siya'y gahom nga magpatubo sa tanang resources. In other words, anything that you have that can generate income, God can increase it.
supernaturally. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. So diha sa financial aspect, naay masay ang Ginoo o naa siya'y kaya buhaton. Spiritual multiplication. No, in Matthew 28 verse 19 to 20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Spiritual multiplication. So, kung naay masay ang Ginoo sa physical, material, financial, samot na sa spiritual multiplication. Ang spiritual multiplication, that the church will produce disciples. Spiritual multiplication na siya ikson. In 2 Timothy chapter 2 verse 2, mao na ipanghitabo sulod sa church na kailangan mahitabo o ang spiritual multiplication mahitabo. And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Spiritual multiplication. Managhan ang mga faithful sa sulod sa church. O kining mga faithful nga tao i-entrust og trabaho nga spirituhanon og mamuhat sila para moalaga og tao. Discipleship na siya. No, spiritual multiplication. Now, if you look at the whole aspect, my dear brothers and sisters, there are common principle na gusto nako ma-meditate nato, masabtan nato igsoon that these principles of God, they are very applicable in the whole aspect of your life. Kaya ang ato ang target igsoon, makover nato holistically. No, ang gusto mahitabo sa Ginoo sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. No? Nga naay supernatural increase, naay gitawag nga kining supernatural multiplication in the whole aspect of your life. No? O gusto nato nga ma-materialize nato na sa tuang kinabuhi, mahitabo na siya kung masabtan nato paano mamuhat ang Ginoo sa tuang tagsa-tagsa kinabuhi. So when God wants to multiply something, muna ito ang na-note, no, in the four aspect. When God wants to multiply something, first, He will create. He will create. Remember, God will never multiply something unless naa siya'y gimugna, igsuon. No, unless naa siya'y gimugna. Eh kung walay gimugna ang Dios, wala pa'y multiplication. Muna'y pinakauna nga dapat mahitabo, igsuon. Naay multiplication, naay supernatural increase in all areas of that aspect in your life. Kinahanglan naasay mugnaon ang Ginoo. And then pag naanay mamugna ang Ginoo, didto magsugod ang multiplication. Mao na ato ang nabasa igsoon. No? In Genesis chapter 1 verse 27, no, that before God commanded Adam and Eve to multiply, He created them. You look at the detail in Genesis chapter 3. Sa diyang si Adan pa lang ang gibuhat sa Ginoo, wala siya nagkumana, go and multiply. Because God knows mathematics. Amen? No? God knows mathematics. He cannot command a single man to multiply his own. No? Wala yun siya nag-declare nga mag-multiply, mag-reproduce. Wala yun. Nakita niya, lonely si Adan. Magulanon, walay kauban, so gitagaan siya og asawa. Sa diyang natagaan siya og asawa, giingnan siya didto na. Gibless o gikuman nga multiply. Dito pa nagsugod. So the real multiplication, it starts with number 2. Not in number 1. Amen? Magsugod nagduha. Muna, it's the same principle with your income. Gusto mag-multiply mong income, pero isa lang ang imuhang source of income, di na mo multiply. Kung isa lang ang source of income. Kailangan duhagi na siya to see multiplication. It's the same with, even in the physical realm, gigamit na sa Ginoo. Sa diyang si Adan pa lang naginusara, wag yun niya gidiman nga mag-multiply. Pero sa diyang nana siya asawa, usara tuod, pero gikuman nga mag-multiply. So ang nahitabo, di 7 billion. 7 billion. Askang daghana. Di ba? Oh, kasi gusto mo yung billionaire rin. No, duha ray requirement. No, duha lang. No? And then in 2 Corinthians
No, chapter 9 verse 10. No, basahon nato, makita nato ang principle sa Ginoo that before He multiply, He will create or He will provide. And 2 Corinthians 9:10, for God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. So you see that? Ang usa ka farmer, bago siya tanom, bago mo multiply ang iyang pananom, ang gingon din ang Dios daw ang ni-provide og liso. No, liso ang ihatag sa Ginoo. In other words, walay farming mahitabo kung walay liso igsoon. And according to what we have read, it is our God who will provide the seed, the beginning of the flourishing of whole aspect of your life. No, He must create, He must provide before multiplication happens. Kailangan naagyod. Kailangan i-bless juga sa Ginoo. Kinahanglan tagaan juga sa Ginoo og butang no sa imong kinabuhi nga maoy sinugdanan sa tanang panalangin because the whole creation is God's providence to mankind. Always remember, tanang gi-create sa Ginoo nga nag-exist sa imong kinabuhi, providence na siya. No? And then that because that is God's providence, that is also the capital of all blessings. It is where all multiplication starts. So ang Ginoo igsoon, nani ni siya? Umampo ka ba, Lord, i-bless ko. Lord, gusto kong multiplication. Ang Ginoo di na mo lead sa imo nga bisag asa lang. I-allow ka sa Ginoo nga mutanaw sa imong palibot, sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, kay naa siya'y gimugna na, gihatag na, giprovide na, nga nag-exist sa imong kinabuhi, that you have to recognize that it is God who gave it to you. No? So kung ka, Lord, kailangan akong trabaho, wala pa kay trabaho, mangita ka og trabaho, kay tagaan kag trabaho sa Ginoo. Because if that will not happen to you, you will not flourish financially. So naadyo ihatag ang Ginoo. Promise na niya that He is the one who provides seed for you. Sinugdanan, panalangin, nga maoy ihatag sa Ginoo ug maoy iyang i-bless ug i-multiply sa imong kinabuhi. It is the same with disciples. No, mag-pray ka, Lord, asa mo ko magsugod? I need disciples. No? I need people, Lord, to take care of. And God will create. God will provide to you a spiritual partner, somebody that could help you produce more disciples for the glory of God. Same principle. He will create. He will not do multiplication out from what is being given by God. Always, ihatag yun adaan sa Ginoo. No? In Matthew 15:34, no? And dire, very amazing. Sa dihang, di ba? Sa dihang naay mga tao ni follow, gipanggutom. Ningon si Kristo, di na ko gusto nga paulion ni sila. No, nagreklamo na problema na yung mga disciples. Lord, asa man ta magpakaon na nila? So say pangutana ni Jesus, how many loaves do you have? You know, that simple question acknowledge that God already provided in the situation. From the very beginning of creation. He provide na. Huh? How many loaves do you have? Wala sila ilang kabalaka, we can create kuwag bato. No, pwede mong taana. Pwede mong pinaabtik, no, pinajini tirada nga mukalit lang. Pero wala, sige pagita ni Kristo. Pila ka buok bread, ay nagtago-tago din, nagdinalo lang ba? No, nagtago-tago og baon-baon, banya kaon-kaon, manana lang dos para di kayo ma-obvious. So gipangutahan na yun ni Kristo. Pila ka buok. Kasi nagdadi ang tinapay. Pila ka buok ang naa diha. Adi na ibalaan yun, naa yun ay nagdala. No, the principle is very simple. No? Naanay gi-provide ang Ginoo. And out sa iyang providence, He will multiply. Amen? He will multiply. So, ikaw as a believer, you as a sower, you as a person who believe that this is the God that we serve, the God of multiplication, and then you ask Him, Lord, multiply everything that I have. God will ask you, where is your job? Where is your business? No? Where are the people that you will work with to reach out and make disciples?
Where are those people? Because all those things nga nag-exist na sa imong kinabuhi, mao na i-bless o mao na gamiton sa Ginoo para mo multiply, mo flourish ang imong kinabuhi karong 2025. Amen? No, dili suntok sa buwan igsoon. Dili subjective. Pangitaan ka sa Ginoo. Gusto ka i-bless, pangitaan ka sa Ginoo. Asa naman tong kuan? Gihatag nako sa imuha. Asa naman ning kuan? Oh, gusto ka mo grow pero ang opportunity no nga mag-serve, mo simba, mo apil ug ani. No, naa naman na diha nganong wa pa man nimo apili. No? Open naman na. No? Wala lang ang Ginoo igsoon. Dili siya mulaktaw sa unsay iyang gi-provide. No? Mo flourish ka spiritually, mo flourish ka financially, mo flourish ka sa imong kinabuhi. No? Gusto na si Ginoo mahitabo sa imo, pero ang gusto sa Ginoo i-recognize nga naa na siya gi-provide para sa imo. Amen? No, naa na siya gi-provide. No? Thoughts to keep. God did not create something for nothing. Always remember that. Walay gihatag ang Ginoo sa imo nga wala lang. Tanang naa ka, tanang pwede magamit nimo for the glory of God. Talent nga naa ka, finances nga naa ka, trabaho nga naa ka, eskwelahan kung asa ka gibutang, trabahoan kung asa ka gibutang, wala na nag-exist sa imo nga wala lang. God did not provide all those things for nothing. Always remember that. There is always a purpose. Now, second, when He wants to multiply, He will first provide. Naagi i-provide before ang multiplication mahitabo. Third, God's existent providence is the first sign that multiplication is at hand. No? Walang ka nang mo declare tag year of multiplication. Wala na, dili na siya empty declaration ikson. We declare that because we saw the providence of God. Gina-bless ang church. Nakita nato na ay mga potentials, na ay mga leadership, na ay mga tao nga magamit ang Ginoo, na ay gina-provide ang Ginoo. And so, as we see all those providence, it gives us faith to believe that multiplication will take place by the grace of God. Amen? When God wants to multiply something, He will first create something for you. Amen? Ikaduha, when God wants to multiply something, He will bless it. Kung na siya i-multiply, iyahan ang i-bless. No? Though it is He who made all things, it is important for Him to receive back what He gave for mankind in order for Him to bless and multiply. No, in Genesis 1:27 to 28, sa dihang gi-create niya si Adan ug si Eva, after niya gi-create, igsoon, iyang gi-bless. No, in verse 28, and God blessed them. God blessed them before He commanded them to go and multiply. No? First, i-provide sa Ginoo, magmugna siyang mga opportunities sa mga kinabuhi. Financially, i-bless ka. Spiritually, i-bless ka. But before the multiplication will take place, igsoon, always remember na kailangan siya i-bless sa Ginoo para na ay supernatural increase. No, in Matthew 15:36, makita nato din no, when Jesus about to perform the miracle of multiplication of bread, no, in verse 36, He took the 7 loaves and the fish, and having given thanks. Diba? Nangita siya, asa man itong mga namoy pan diha. Na, Lord, dihatag ang pan. So, sige, buhat sa Ginoo, gidiritso lang ba niya? Pasalamat siya. Diba? Pag magpasalamat tao, sa man nato ang gi-recognize diha. Father God, salamat sa providence. I-recognize ni mo nga gi-provide. Pero wala pa ang milagro. Wala pa ang multiplication, pero naa ang pagpasalamat o naa ang paghangyo nga panalanginan ang butang nga imong gipasalamatan. No? And that's how Jesus operate before He performed the miracle of multiplication. No? Kay prinsipyo na siya sa Dios. Di siya mabuhat og mga butang nga wala niya panalangini. No? Kinahanglan ma-recognize nga nag-provide siya, and then wala lang gi-recognize, gi-offer sa iyaha og balik. Amen? No? Loaves and fish, obvious man kayo nga ang Dios man yung nag-create na from the very beginning.
Pero gi-offer ni Kristo og balik bago siya ni perform og miracle. So it's a principle that before multiplication happen, God must bless it. Now in 1 Thessalonians 5:16 to 18, gingon din rejoice always, pray continually. In verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Then this must be the attitude of all the believers, and this is the attitude of faith. Ang gingon din give thanks in all circumstances. Maayo man o dili ang panahon, naaman sa kawadon or naaman ka sa prosperidad, igsoon. Ang gingon, give thanks in all circumstances. Give thanks. Pasabot, nga you recognize that you are blessed by God, you see all the blessings in your life, and then you offer it to God. You offer it. That's how we give thanks. No? Lord, salamat. No? Panahon sa kalisod. No? Lisod kayo, wala ko'y trabaho, pastor, pero makakaon pa man ka. Diba? Buhi pa man ka, napamangay kusog. Kakaon lay ko, pastor, pero wala na may kuan. Wala na may sirado gana. No, aslom lang kong tiyan, sige lang bulad-bulad, pero at least na bulad. Salamat gihapon kas Ginoo. Diba? Gihapon, wala, dili ka zero. No, and that is faith. No, you give thanks in all circumstances, because if you cannot identify and then if you cannot give thanks to God in all circumstances, then there is no breakthrough, there is no multiplication, because multiplication starts when God already blessed the providence that He provided for you. May tabo na siya. Igsoon. No nga, pag masabta na nimo, makita na nimo, and then i-offer nimo balik sa Ginoo, Lord, imo man gyud ni. No, imo man gyud ni. No? Tanang na ako, imo man gyud ni Lord. No, panalangini Ginoo, salamat and panalangini Ginoo. I-offer nimo balik sa Ginoo, and then He will do the supernatural thing. No? Thoughts to keep. Giving thanks is the outcome of our faith that enables us to see God's providence and faithfulness in our lives. Ang pagpasalamat, ang pag-offer, no, sa tanang butang nga naata, no, even yourself, kani importante, spiritual multiplication. Unsay pinakauna nimong gi-offer bago nahitabo ang spiritual multiplication? Bago ka ni flourish, ni grow as a person, you offer yourself. Right? Giluwas ka sa Ginoo. Salamat ka, Lord. Salamat, Lord. Giluwas ko nimo. No, gisave ko nimo, giset free ko nimo, gipasaylo ko nimo. Diba? Lord, nangayo ka sa Holy Spirit. Pasalamat ka. And then, what's next? Nasabtan nimo imong purpose. Then ingon ka, Lord, bless me. Bless me. Make me fruitful. Tagai kog disciple. Bago nahitabo ang disciple sa imong kinabuhi, bago niabot sa imong kinabuhi, imuhang gi-offer imong kaugalingon. So say pasabot ana nga bago ka mo grow, bago ka magka-disciple, bago ka magamit sa Ginoo nga mahimo kang kahayag o mahimo kang vessel sa Ginoo, nga ang ubang tao madala sa tiilan sa Ginoo, kinahanglan mo abot sa imong kinabuhi igsoon na i-recognize nimo that you are blessed by God, that you are saved by God, that you are already blessed by God, and you want to offer your life to God. Pasalamat ka sa Ginoo sa kinabuhi nga gihatag niya sa imo. Ang pagluwas nimo, ang pag-abot nimo sa simbahan. No? Kundi nimo na buhaton igsoon na mayon ka nga, Lord, salamat sa pagluwas nako Ginoo. And Lord, panalangini ko, Lord, na magamit ko nimo in a way na pwede ko nimong magamit. Pag di nimo na buhaton, walay multiplication mahitabo sa imong kinabuhi igsoon. Di ka mag-grow. Kailangan mahitabo na siya. Nga? Ma-recognize nimo ang Ginoo nagmugna sa imuha, siya ang nagluwas nimo, siya ang nag-bless sa imuha, and then gusto nimo i-offer ang imong kinabuhi sa iya. Pag once you do that, God will bless you and God will multiply you supernaturally. Unay sekreto. Walay shortcut. No? Supernaturally, gusto ka mo multiply spiritually, you offer yourself. You give thanks. Offer yourself to God and you will see miracle.
No? Ikadua, in order for God to bless, there must be a transfer of ownership. It's a principle. In order for God to bless your life, there must be a transfer of ownership. Pag ang imuhang kinabuhi igsoon, dili pa ang Ginoo mo'y tag-iya, wa gyud gyud mangilabot ang Ginoo ana. Mao nang magkamuritsing ang kinabuhi sa usa ka tawo. Pag ang imuhang finances wala pa'y transfer of ownership, ikaw paghihapon ang tag-iya, pasabot ana walay kalabutan ng Ginoo sa imuhang finances. No? So ang giving nimo, no, ang imuhang tithes, wala pa total surrender sa imong finances, dili mangilabot ang Ginoo sa imong finances. Wala siya buhaton sa imong finances. Sa imong love life, kung di nimo na i-offer sa Ginoo, walay transfer of ownership, dili mangilabot ang Ginoo sa imong love life. No? Sa imong life, igsoon, dili mag-apil-apil ang Ginoo. Hantod nga, dili ka mo ingon nga, Lord, it is you. You are the Lord of my life. You are the Lord of my finances. And you are the Lord of my heart and my emotion and in my family. Pag di mo na ingon, igsoon, dili mangilabot ang Ginoo o dili mo bless ang Ginoo. Amen? There must be a transfer of ownership. Ikatulo, God's blessing is a divine mark that what you have is God's. Ang panalangin sa Ginoo mao nay marka igsoon nga tanang naa ka tungod kay gipanalanginan na sa Ginoo siya nay tag-iyana. Amen? No? Mao na siya. Mao nay pasabot na igsoon. Pag panalanginan na ka sa Ginoo, tanang naa ka iya na sa Ginoo. So kung wala pa'y panalangin, di pa na iya sa Ginoo, mo nang magkamuritsing pa. Ang wisdom wala. Walay dili ka mo flourish, mo hinungdan sa imo nga mawala ka sa bakan sa Ginoo. Mo hinungdan, mawala ka sa bakan sa Ginoo. Wala matingala ka nganong naay mga Christian na sa dihang subay man, pero pag abot sa tumoy, no, ni asinso na dato, nitipas man, ano man, nadato sila nga walay panalangin sa Ginoo. Dili ang Ginoo tag-iya silang kadato. Kay kung ang Ginoo tag-iya silang kadato, tarong sila, subay gina. Ano man, di man sila ang tag-iya silang kwarta. Amen? Di man sila ang tag-iya silang finances. So kay di man sila ang tag-iya, careful ka, kay siyempre, steward lang ka. So anything mahitabo diha, ikaw may sabaan man kasi mong amo. Di ba? So magtinarong jud ka. Kay kabalo ka, nga di biya ni ako, Ginoo ba yan ni? Di ba? Same with discipleship. Anong magdisipulo ka, imuha yung alagaan ng imo ang disciple, tungod kay ang Ginoo may tag-iya na. Di man ikaw. No? No? Di man ikaw. Ang Ginoo may tag-iya, so magtinarong ka. No? And brothers and sisters, no, remember, pag i-bless na sa Ginoo, namarkahan na nga ang Ginoo na tag-iya. Amen? Pag ang imo ang asawa, gi-offer nimo sa Ginoo, family nimo, gi-offer nimo sa Ginoo, mga anak nimo, gi-offer nimo sa Ginoo, pag na-bless na pasabot na ang Ginoo na tag-iya na. Amen? Kung kay Ginoo na may tag-iya, you are accountable. Amen? You cannot do whatever you want. You have to follow the principle of the Bible, the principle of God, for God to flourish, the blessing of God to flourish in your life. Amen? Amen. Sabtan mo na ito, Ikson? Year of multiplication, understanding the God of multiplication. This is how God operates when He multiply. He will create, He will provide a blessing for you. He will bless what you have, no, in order for you to flourish. And third one, He will command. Because God is pleased, He will make sure that what is being blessed will surely increase and multiply by His word. Mo na yung nakanindot, Ikson. No, tayo mo, gikan sa sugod, ang Ginoo mo provide. Naana ang providence, pero gusto sa Ginoo, mga masabtan nimo nga tanang naa ka, iyaha. So para mahitabo na, there must be a transfer of ownership. I-offer nimo balik sa Ginoo, Lord, panalangini. Lord, i-bless. And then pag na-bless na, ang buhaton sa Ginoo, He will command. He will declare. No, in Genesis 1:28, basahon na itong balik. No, in verse 28, after when God blessed Adam and Eve, and God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea
and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. So after God blessed Adam and Eve, He commanded them. Naay release of command. Igsoon. Girelease sa Ginoo ang command, and so nahitabo. Wala. Di na ma-measure ni Adam ug Eve unsa nang multiplication. Oh? Even si Abraham, silang gipramisan siya nga mahimo siyang the father of all nations, isa ray anak. Di na ma-measure sa una-una sa tao. Pero ang Dios, when He said, you will flourish, you will become fruitful, you will multiply, God knows unsa iyang pasabot. Seryoso siya. O mahitabo na siya pag ideklara sa Dios. No, in Matthew 28:19-20, no, manigingon ni Jesus yung mga disciples, go, therefore, and make disciples of all nations. Do you think when Jesus commanded His disciples to go and make disciples of all nations, nagsalig siya ang iyahang perspective nakadepende sa mga disciples? No. No. Because He's talking with humans. But His declaration is an eternal declaration. It has a power. Yes, muintras siya og tao, pero wala siya nagsalig og tao. Igsoon. Ang iyang pulong, ang iyang gisaligan, once nga nadeklara na sa Dios, di na mabawi. Unay authority sa pulong sa Ginoo. Kung tanawin nimo in the book of Acts, nagkayamukat biya, nagkaaway-away ang mga disciples, Apostle Paul nagmission, nag-separate, tapos nagkagubot, kaya ang doktrina na ay mga legalist. So in the book of Acts, na ay mga kalaban sa faith, na ay mga persecution, no, nagkayamukat, nagkamuritsing. Kung masahon nimo sa history, Christian history, grabe ang giagian. Grabe ang giagian sa church. No, kung imong tanawon, kung sa tao nagsalig ang flourishing sa church, dili mo flourish, daghanag mga religion nga wala na. Daghang mga ancient civilization nga wala. Pero when Jesus said, go and make disciples of all nations, it did happen and it is happening even in our time. Palakpakan na ito ang Ginoo. So makasalig ka, igsoon, makasalig ka that the God of multiplication, the God that we serve, the God that we put our hope, wala siya nagsalig og tawhanon nga aspeto kung maingon siya butang nga mahitabo sa tuang kinabuhi, igsoon. No, muhatag siya og opportunity kanato, pero ang iyahang pulong mao gyud ang iyang sumbanan. And 2 Corinthians 9:10-11, mabasa po nato dire kini nga prinsipyo. For God is the one who provides seed for the farmer and the bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources. Declaration that this gonna happen even in Apostle Paul time. No? Girecognize ang Ginoo may nag-provide, girecognize na siya mo'y sinugdanan sa providence, and then He will provide and increase your resources and then produce a great harvest of generosity in you. That's a declaration, and it's very sure that it will happen because it's God's declaration. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. You will be enriched in every way so that you can always be generous, and when you take your gifts to those who need, they will thank God. So brothers and sisters, kayo. The God that we serve, the multiplication thing, as long as money, basic lang ang gusto si Ginoo na gusto niya, mahibaluan nimo. Kinsay ni provide sa butang nga gi-enjoy nimo sa imong life. You recognize it's God. And then, God wants to bless that. So, unsay gusto buhaton sa Ginoo? Gusto niya nga itugyan nimo sa iya. Transfer of ownership. I-offer sa Ginoo. Tanang mga butang sa imong kinabuhi nga gusto mo i-bless, i-offer sa Ginoo, and He will bless it. And then after He bless that, now, ang Ginoo ang moingon. He will declare, He will say that all those things, they will flourish, they will multiply. It did not rely to you anymore now. It relies only to Him. Sa iyahan na mag-rely. Wala na sa imuhang kapasidad. Huh? Thoughts to keep. God's command is the finishing work of His divine multiplication.
God's command is the finishing work. Nganong mo flourish, nganong mo multiply, nganong mo increase supernaturally. As long as you offer it to the Lord, as long as you recognize that He is now the owner of everything that you have, then the command of God is the finishing work, no, of divine multiplication. Second, the supernatural increase and multiplication solely rely to the power of His Word. Supernatural multiplication. Mag-rely siya sa gahom sa pulong sa Ginoo. Igsoon. For example, in the church, nag-declare ta year of multiplication. Wata nagsalig og sistema, igsoon. Sistema tayo sa, networking na. Ang tubag, networking. Ang isa, si Pulo, mang-invite, multiply na ta. No? No? Wala ta nag-rely, wala ta nagsalig og sistema, igsoon. Ang atong gisaligan, unsay deklarasyon sa pulong sa Ginoo, mao na imong tuuhan, mao na imong puy-an, o mao na imong ideklara matag karon og unya mahitabo na siya. Kay gideklara man na sa Ginoo. Katulo, when you believe and trust God's word, you will abide until you see the fulfillment of its declaration, the spiritual multiplication. When you believe and trust God's word, pag mutuo ka nga ang pulong sa Ginoo tinuod, ang mga promise sa Ginoo tinuod, ang iyang gideklara, ang ato ang gibasa, physical multiplication, financial, material, spiritual multiplication, mahitabo siya nga literal sa imong kinabuhi. If you believe and you trust God, you will abide to His word. You will abide until you see the fulfillment of His promises. Kay katulang mo abide, katulang mo tuo, magpabilin, igsoon, nga musubay sa pulong sa Ginoo, maora dyan makakita sa tinuod nga multiplication. Maora dyan makakita. Ginaingon ako ni sa una, iingon na sad nako. Time will come, you will see, so GMC will become a global ministry. O katulang mo abide, katulang magpabilin, maura di makita. Time will come, we will have our own building for the glory of God. Katulang mo tuo, katulang mo subay, katulang mo tuman sa pulong sa Ginoo, magpabilin. Kay nagpabilin man ka, nituman ka sa pulong sa Ginoo. Ikaw ra gyud pakiton sa Ginoo. Ikaw ra gyud. Ikaw ra gyud pakiton para kay gusto patunayan sa Ginoo nga imong gituuhan kauban sa imong pastor tinuod ug ang iyang pulong tinuod ug ihag yung tumanon ang iyang pulong igsoon. Amen? Amen? That's our God. That's the God of multiplication. That's the God of multiplication. That's why we are certain. That's why we are certain that so GMC will experience a spiritual multiplication because we know the God that we serve. And we believe His word. Amen? We believe His word. We saw how He do miracles. Kita na to na. Wala to kalimti ang mga milagro nga to ang na-experience. Mga mighty providence. Yung mo-escalate pa yun na siya igsuon. Kaya nga to ang faith, naga-increase man. Amen? No? Naga-increase. O ang ato ang pag-receive sa pulong sa Ginoo, very literal. Amen? Word to remember, when you understand how God operates and multiplying things, you will learn to appreciate all the good things, all the providence, tanang mga providence, blessing nga gihatag sino sa mga. And then you will learn to offer it, transfer of ownership, and rely to Him in all things for the hope that supernatural multiplication happens only by Him and through Him. Amen? No? Spiritual multiplication will happen not because there is somebody out there who is so super talented, who has the personality. No. Mahitabo ang multiplication by Him and through Him. Amen? Let us all stand.